Autonomous District Council ni Boromganang Chairman nobo ni Boromganang MDC Gonas Depormano Hambaya Paruchini Hastini Jotto Khotriyo Somaj ni Tangphangrogno Adongrogno Tinio Programo Manjakjak Jotto Tangkupte Bukhuk Somno Hambaya Parian Kisisano Kok Sanai Tripur Khotriyo Somaj Mono Puila Ani Laifwang Khotriyo Somaj ni Moncho Busawi Kok Saidumai Ang Sakno Gabang Sia Khotriyo Somaj ni Power and Function Bini Aim Bini Naharmung Botamu ni Bagi Klaijaka Ang Sedego Sinani Tongko Ang Sisugia Jini Chairman by Moncho Atsugui Ang Bono Mas Singraka what is the power and function of Khotriyo Somaj Khotriyo Kogni Ortho Ang Zabujimani Mostly abo Juddha Borogo Juddo Klaimangnai Bosungni Borogono Khotriyo Juddo Khaya Khar Thangnai Abulle Khotriyo Hinjai Asudorti Chiwait Ebong Raja Maharajaro Tabuk Phano Democratic setup o jara desh chalunai borogbo army o unga juddha shreni ni bornon tlango hoyche jeng India unugo Gurkha regiment Gurkha rok Nepal ni chai most of them oro jara India o tongnai no Gurkha no haipano Nepal o tongnai no Nepali I don't want to hurt the sentiment of Gurkha people. What is the difference between Gurkha and Nepali? Nepalese are regiment to Nepal nibo borok no recruit khlaijan mani nugo borok juddha hoyche juddho jokhon guli chalok laipro bokhrogo guli nangan bohogo guli nangan agono wansugia borok hoyche they are warriors jungbo Juddha Jati Hisabe Chini Kaisa Porichoy Jung Khotriyo Bongshoni Borok Rokaiche Tini Khotriyo Bongshoni je halot Jung je jaga thanga juddor nairo Rajmata Thasingo bini Boktritao Kaisa Kok Khub Saka Boabono Joton Khanaga Angbo Khanaga Chini Joto Jaga Bui Dofol Khai Paikha Tila Sinise Chini Tongshiho Tila Bu Jodi Nahar Paijakai Jungte Banchili Ahni Bothajing Sakai So Khotriyo Somaj Chini Naharmung Khotriyo Bongshodhor Rongno Mothangi Naranani Mono Ungkhananai Moncho Achuge Ang Macho Mohiche Tabu Kokungkha Tripura o Jodi Tripur Tipra Tripurani Chini Khotriyo rok sabo sabo Ang tabu moncho bujai jodi question khaikai abo jotono je juddha borono Khotriyo tar mane jengoro je Tiprasa rok tongnai rok jeng jotono Khotriyo somaj ni je committee rok khlaijagi tongmani tabu borok abono hangkhor ni sawaite Hangkhor no sablat A committee ro Jeno jotto Khotriyo rongno tui khlaijagnani abang musungo sak jeng Khotriyo somaj no thansani Khotriyo somaj ungthong angabo naiyo hoyche ama haita hinjak tong je Khotriyo somaj Kuno একটা অংশ নি বড় রঙি থানি থাঙ্গি আবো জব দঙ্গি থাঙ্গা আমদি দাংথুং let all the Khatriyas sabo chini hasteo chini ohayungo chini hao Khatriya tong Sungbai jara Khatriyo bongshoni borok
যত বড় রনক খবই ক্ষত্রিয় সমাজ থংলাইছে রাজমাতা কক সাপুরু অর্গানিক ফার্মিং নি কক সাকাইছে আই এম শিওর ক্ষত্রিয় সমাজ মহারাজা বীর বিক্রম যখন চেংফুরু মো শুধু চিনি কালচার চিনি রিলিজিয়ন ধর্ম নতুই মো আলোচনা লিয়া নাইছে It was a great learning for me when she was talking. Bo kok thaja sagatam organic farming. Sara bishwo no tabu sarkari manei chanani bazar tabu choli dong. Tomato but some tomato bo nabo naite. Phantok mukhoi. Jodi sargnang phantok mukhoi 100 টাকা কেজি কায় সারকারিকে 1000 পানো রিনানি সয়বই সারকারি ফসল ন অর্গানিক ফার্মিং নি বাগৈ রাজমাতা থাজিঙ্গো সাও চিনি জুমিয়া খাইনেরো জুম কাল্টিভেশন খাইনেরো বরনো খিবৈ গ্রেটেস্ট অর্গানিক ফার্মার হাসাগাও কে বঙ্গই মাইয়া organic farming can be one of our step towards development. Chini borogni development khlainya thangtani organic farming bo kaisa chini ya prisemani step ni manwat. Religion no jodi chintei shakai ক্ষত্রিয় সমাজ মহারাজা বীর বিক্রম নি আমালং পুরু নিশ্চয় আজ ওরা চিনি বিশিঙ্গ ধর্ম নতুই গোবাংমা ভাগ বিভাগ করিখুন আইছে মহারাজান পরে বীর বিক্রম নি পরে কিরিট বিক্রম ফাইকা মহারাজা কিরিট বিক্রম নি পরে তা মহারাজা চিনি কথাং দংনাই তাবু প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য চিনি বরঙ্গনাং মহারাজা ব ফাইকা মজে সিরিজ অফ মহারাজা নি আমালো চিনি বরগনি ধর্মব হিন্দু মাং করিখা কুবুনি ধর্মব जों थांगाय তাবো প্রশ্ন ফাইনাই ক্ষত্রিয় সমাজ কি শুধু হিন্দু রং বাগি দেন নাই আনি বুঝি মাওলে ক্ষত্রিয় সমাজ কোনো হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান নি তংনানি কগিয়া ক্ষত্রিয় ইজ অল ফর যুদ্ধা যে ওয়ারি বংশনি ফাতারই এবলে রিয়াং খরকসা যুদ্ধা রাই গসাক রাই কসমনি বংশধর ফানুখা ব একজন যুদ্ধা বংশনি বড় ব ক্ষত্রিয়ন রমজাক নাই সু ক্ষত্রিয়নি মিনিং ন গাহাম খ্লাইতেব কামিয়াম চায়ো বুজগৈ যত বসংনি বরগ্ন খবনানি ম কাইসে তিনিনি কনভেনশনनि बिसिंतै आं मेसेज रान मुजुङो म थामसानि क्षत्रिय समाजजों थुं जोंने क्षत्रिय समाजजोंनो खोनाव खोनामान ककनो साइसे म नुवाय हलनो दुईटा क्षत्रिय समाजनि एकै दिनो प्रोग्राम लाइखानि एक मास देना 15 दिन आगे आं खोना प्राय खाइसे आं आसला आं सिया जारानि बिपक्ष दङै आनो चाजागे आंनि बरनर आनो क्षमा खाइदे ना खारदे आनो आं म खोनामा ककनो सामासे आं साका ताम लाइखाबा मान एकटा हलसे अमिताभ बच्चन आसल भाई अमिताभ बच्चन छत्रक्रक तेगाइसा अमिताभ बच्चन नि मोसामानि प्रोग्राम नानि पो तांग वाना खाबलाइते एक दिनले बाइकै क्षत्रिय समाज काइनिं मानै बाइते क्षत्रिय समाज महाराजा बीर विक्रम आमालबो काइसानो ताबुबो क्षत्रिय समाज त्रिपुराज्यो काइसानो तंनाय तांले दुईटा क्षत्रिय समाज नै बाइते ताबु जोंनो थुंनानै बागै गोबां मा दफानि बरग्रो जोंनो सुजुग सुबिदानि कक सानाय जोंरो नुखा पलिटिक्स बाहायनो काइसा संगठन स्नामकाय बन काउंटार ना बगै ते काइसा संगठन स्नाम आंबा राजनीति बरो आं राजनीति कम साइड नाय टीएसएफ स्नाम जाका टीएसयू स्नाम बनो कैबिनेट तुई पेजा गय
ইউজে শ্রামকা বন কেবেনা বাগিতে গেসা ফাইনি বিভিন্ন জায়গা जोंनुगो जोंनो बागनानि बोखागो बरफ थाङै दङ म बाग मानो जों पाल मिलि जुदि गाहाम के वानसुगै खलायके जों आबनो कासुइ मानो हयते त्रिपुरा राज्यो गोबां मिशन दं खोनागोन जों धर्मनि आमति मिशन दंबो बाग नेयै थाका कायसा ग्रुप न लांगै सावनो आं स्कुल खुलग्राय गारि मागनारनाय निनारो स्टाइपेन्ड नाय वासल जे मिशन बाय कागै ते गेसे मिशन खलायगाय जों जायगे थुंजागै दंमोनि अमुचिनि दफानि बागै बेलाय जाया बिनि बागै तिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जत तांफां रगनो सापोर्टार जमनो आंगमो सानार मुजुगो आसल साबो नकल साबो जों जारा क्षत्रिय समाजनि समर्थक रग मेम्बार्स रग क्षत्रिय समाजनि वंशधर रग धर रग जोंसे ठीक खायनाय बो त्रिपुर क्षत्रिय समाज आसल पॉलिटिक्स बाय थुंजागिया दफानि नाहार बुंनो बांग्राव बगै तलाङै दफानि सामुं दांनाय आ त्रिपुर क्षत्रिय समाज दसे जों मा सुबानाय जों आ क्षत्रिय समाज बायसे मा दंनाय मसे तिनि मेसेज सिनि थारिख मा बरफ फायनाय जोंनो निमन्त्रण होनाय जों किरुवाय जरा जरा बागजांमा जरा जिनि एमडीसी गणेश देवबर्मा थाजिं आं साव म किन्तु खूब रिस्क और जे कपसानि अम खूब रिस्क आं सिंगापुर तामनि रिस्क करो যদি কোনো জায়গায় কক ছাইর গাওরন হইতো হর বুঝাইমান হইতো आं साका हर बुझाखै दैमाल उलायनाय हइते कोन सानाय हर जोंनाखै नरगुलो दै बाल्टी लुलाय दंदि आरो हवाना ना कुन करी आंगोन साना मुचुगो जे संगठन काउन्सिल चेयरमैन ना आं सिंगा म ब संगठन सानायखो म तो একটা বেসরকারি नो लॉस नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट एनजीओ बनो साधन के सही मानन लगा साथी मत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और क्षत्रिय समाज दी प्रेसिडेंट बेतन मानिया बो सरकार नी जनरल सेक्रेटरी एडवाइजरी चेयरमैन बो बेतन मानिया हैचे उन क्षत्रिय वंशधर कमाई थांनाय आबन बागै थुमसा मांगलायनाय कुथुमलायनाय मा दफानो मोथांनानि बागै मोथाङै नारगनानि बागै मसे क्षत्रिय समाजनि नारमु और जुदि केबो ओ फातारनि बरो रोग बाय 2 लाख रनाय मासो 3 लाख रनाय नरब बुमुं नाहारि प्रचार खायदि आंगनिमे दाबरमाला आंगा बरो बाय करि हैते दफान बागै सय सय जारा दंगो आ क्षत्रिय समाज बायनो अनिमे दाबरमा दंनाय जदि हर जोंना गायजों फाथांरा दं आबनु किरियां दंयायते तामनिबा केबो नो जुनुब्ले गोरिया डांस खाइजाक सांग महाराष्ट्र वाइसा नुगो अबाक नांथागा तिप्राजु खरचाबा करि हेते तिप्राजु खरचा करि जब तो चिनी ड्रेस कानलाई डांस लाई जहा गोरिया डांस आइ आबो गोरिया डांस किंतु आबो आसली आबो नकल एक्चुअल गोरिया डांस रंगे तिप्राजु मांगनाय तिप्रासा मांगनाय भिगनाय बुचिनी मांगनाय ओ हाओ ताकजाक आबुसा आसल हाइते आन बुफागे आनो सासाओ वो उनको वो प्राइवेट बीए रुइले ग्रेजुएट ना चा साता खाइदिने आनो कुतुबो हाइते नगो ताङो इनिसा गाइते प्लास्टिक नि खिथुं थेपाय मोसां माया ने आन सावाइते मोसा गाबो बलंगन आसे आसल खिथुं आबोसा आसल मोसाइते अ प्लास्टिक नि खिथुं थेपाय नों मोसांना तानाय दिने आन कुतुबो हाइते परदे गान गाइते बाहाय मा सावो बुई बाय नुंक्लां जागै टुपि हुंदि जागै आबो आसल क्षत्रिय गियाइते क्षत्रिय म हाव अमथाय ठीक लायनाय ओ हावनो क्षत्रिय समाज हाइते बुई दागे माबाय क्षत्रिय समाज गियाइते म तो हुंयां म कुसु जुद्दा बापुं दागते नि आइते म तुंफ्लाबले आइते थाथिगां
tin chairman no masa mo khugui berai ton mani ada hobo tongrala koi gonta thup tongra din chawate raja ahige tine asugra lancho ang saga proza bahige raja ang nei banna tini saltan tagile man asuk dei kintu omo kintu mo motop no humle chin kok mo motop dehi pagri mo kom yai noro jodi ke thupnan musuke kaisa ri borno joton kisi thup thangto mo khub khom ai ang sirin se kuguino juddor nei bosongni borong nongjari dama saksak puila phaibu kang khakla ko hoise lasinon mo tangei राजमाता को फाइजाक जो तो आदम रोक फाइजाक आंखें लेरी शोपई का किसा लासी फेम जेई मो पागरी थुब्रे का वाचरा खम जाता अंगोइत दिने बागे दाखुरो बुखुरो बेलाई हमबाई जोतरो दिने अंको कलक सागलाक सानान बानी करे त्रिपुर क्षत्रिय समाज दी मो कॉन्फ्रेंस सक्सेस जंतु कहम कोक साबजात थु kaham kok sing pirlai mantu amsuk sawino jotono belai hamba yapari angani kok orono mathakchinu jotono kaham kreng tongbai jadi dophai